Learning outcome 14.1b. Solve problem related to the first law of thermodynamics. Exercise 1, question number 1. A force acts on a gas, compressing it, and does 25 joule work on it. That means the force do work on the gas. So, this is work done on the gas. Okay, work done on the system. So work done is negative 25 joule. And then the gas is then cooled so that it loses 15 joule of heat energy. So the gas lost heat energy. So Q is negative 15 joule. Find the change in internal energy of the gas. So this is the delta U. Okay, you have to find the delta U. Then you can use first law of thermodynamics, which is Q equals delta U plus W. Substitute Q negative 15. Okay, delta U is the unknown that you have to find. W is negative 25. So delta U equals negative 15 plus 25 equals 10 joule. Okay. And then question number 2. A gas expands under constant temperature. Okay, constant temperature. T constant. So this is isothermal and does work of 30 joule against the surroundings. Okay, so this is W. So the gas do the work. So this is work done by the system. So work done is positive 30 joule. Okay. What is the change in internal energy? Change in internal energy, delta U. Okay. So U, internal energy, depend on temperature. This is from chapter 13. Okay. This is from chapter 13. Okay. U equals F over 2 and RT. So U directly proportional to temperature. So if the temperature constant, that means U is constant as well. So when U constant, delta U is 0. Okay, so delta U is 0 for question A. Okay, change in internal energy is delta U. And then question B, find the amount of heat energy absorbed. Okay, Q absorbed or lost by the gas. Okay, so you can use first law of thermodynamics. Okay, Q equals delta U plus W. Okay, since delta U is 0, so Q equals W. So Q equals 30 joule. Okay. A quantity of ideal gas has temperature 300 Kelvin, volume 64 times 10 to the power of negative 3 meter cube. V, this is T. Okay. And pressure P of 243 kilopascal. It is made to undergo the following 3 changes in order. First is adiabatic compression. Okay, compress from volume 64 to 27 times 10 power of negative 3 meter cube.
And then the second one is isothermal expansion. Okay, isothermal expansion back to volume 64 times 10 power of negative 3 meter cube. And then process 3 return to its original state. Okay, which is at temperature 300 Kelvin, volume 64 times 10 power of negative 3 meter cube, and pressure 243 kilopascal. Question A, describe the process 3. Okay, so untuk question number 1A ni, untuk describe process 3 ni, proses apa? Okay, boleh sketch dulu graph pressure against volume. Okay, pressure against volume. Okay, first process adalah adiabatic compression. Okay, adiabatic ni dia mestilah daripada dua lengkung isothermal. Okay, ni isothermal. Sekejap, saya lukis isothermal. Okay, ni isothermal 1, maksudnya pada constant temperature. Ni constant temperature. Okay. Okay. So, adiabatic ni mestilah macam ni. Dia ada isothermal 1 to isothermal 2. Ataupun sebaliknya lah. Okay. Okay, so sebabkan sekarang ni dia kata adiabatic compression. Okay, so bila compress, maksudnya volume dia adalah decrease lah. Okay, volume dia decrease. Okay, yang ni volume dia decrease, maksudnya dia mestilah bergerak ke sini. Okay, ni arrow. Yang ni adalah proses 1. Okay, proses 1. Okay, adiabatic compression. Okay, daripada volume 64 kepada 27. Okay, so kat sini mungkin boleh buat volume times 10 to the power of negative 3 meter cube. Okay, and then pressure dalam unit Pascal pun boleh, nak buat dalam kilo Pascal pun boleh. Okay, so kat sini buat dalam kilo Pascal. So initially pressure dia adalah 243 kilo Pascal. Okay, so dia ada kat sini lah. Okay, and then isothermal expansion. Okay, dia expand. Dia expand maksudnya dia pergi ke volume yang lebih besar lah. Okay, expand. Dan dia buat proses isothermal. Jadi kalau isothermal, dia dekat curve isothermal lah yang ni. Okay, ni yang lengkung hitam ni. Okay, okay, dekat sini. Ni adalah proses yang kedua. Okay, and then proses yang ketiga, return to its original state. So dia balik-balik ke sini. Ni original state dia. Yang ni. Okay. Okay, ni yang proses yang ketiga. Okay, jadi proses yang ketiga ni adalah proses at constant volume. Okay, proses yang ketiga ni adalah proses at constant volume. Dia pada volume 64, tak berubah. Okay, jadi ini dipanggil isovolumetric. Okay, isovolumetric process. Okay, proses yang ketiga. Okay, and then soalan yang berikutnya, sketch and label graph pressure against volume. Okay, so kita boleh ambil balik graph tadi. Okay, mungkin boleh sketch proper. Okay, pressure dalam unit kilopascal,
volume dah mungkin boleh darab times 10 to the power of -3 meter cube. And then ni adalah lengkung isothermal, label T1 dan T2. And then boleh buat adiabatic process. Okay. And then yang ni isothermal, proses yang kedua. And then yang ni proses yang ketiga. Okay, mesti ada arrow. Okay, proses yang ketiga. Okay. Okay, ni proses yang kedua. Alright. And then label value untuk position yang ni 64, and then yang ni 27, and then yang ni lah 243 kilo Pascal. And then kalau boleh cari nilai pressure kat sini. Ini kat bahagian ni Okay. Okay, pressure kat bahagian ni bolehlah kira. Okay, boleh kira. Okay, cuma untuk adiabatic dia ada formula lagi satu, tapi tak ada dalam syllabus kamu. So, tak dapat nilai dia, tak perlu kira lah. Okay. Okay, number 2. Sketch a PV diagram. PV diagram ni maksudnya graph pressure against volume of the following process. 2 liter of ideal gas at atmospheric pressure. Okay, at atmospheric pressure. Atmospheric pressure ni maksudnya 1 atm. 1 atm. Okay. Asal volume dia adalah 2 liter. Okay, so pressure initial dia adalah 1 atm. Volume initial dia adalah 2 liter. Okay, 2 liter. Cool at constant pressure. Okay, constant pressure to a volume 1 liter. Ini adalah V2. Okay, and then expanded isothermal. Okay, isothermal back to 2 liter. Whereupon the pressure is increased at constant volume until the original pressure is reached. Okay, so first process adalah process at constant pressure. Okay, so ini adalah proses isobaric. Okay, boleh sketch graph. Of pressure against volume. Okay, so boleh letak unit sebab dia bagi dalam unit ATM. Yang ni saya buat dalam ATM lah. Dan volume dalam liter. Okay, volume dalam liter. And then first process adalah at constant pressure. Okay, first adalah constant pressure. First process adalah at constant pressure. Okay, daripada volume 2 liter kepada 1 liter. Okay, ni 1 liter, sini 2 liter. Okay, so dekat sini lah, daripada 2 liter to 1 liter. Ni pada constant pressure. Dan nilai pressure ni adalah 1 atm. Okay, at atmospheric pressure. Atmospheric pressure ni adalah 1 atm. ATM ni bukan SI unit sebenarnya. Nak tukar ATM kepada SI unit. SI unit untuk pressure adalah Pascal. Bersamaan dengan 1 atm equals 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. Yang ni ada dalam list of constant value. Okay, dekat last lah, dekat bahagian density. Okay, alright. Okay, so kita dah sketch untuk proses 1. Okay, di proses 1 at constant
pressure, and then process 2 adalah at constant temperature. Okay, at constant temperature. Maksudnya ni proses isothermal lah. Kalau proses isothermal, dia mesti dekat lengkung isothermal. Okay, so kita boleh buat dululah lengkung isothermal. Ni lengkung isothermal pada temperature T. Okay, constant T. So, dia pergi ke mana? Dia pergi balik kepada volume 1 liter. Okay, yang ni adalah proses 2. Okay, proses 2. Dia dekat lengkung isothermal. And then proses yang ketiga adalah proses at constant volume. Proses yang ketiga adalah at constant volume. Okay, constant volume maksudnya isovolumetric. Constant volume dan dia balik-balik kepada pressure asal. Dia balik-balik ke sini lah. Ni proses yang ketiga. Okay, bila sketch tu mesti ada arrow. Okay, ni daripada, okay, kalau nak label lah, ni point A ke B adalah proses 1, B ke C adalah proses 2, C to A adalah proses 3. Okay, proses 3 constant volume. Okay, so kita dah label kedudukan pressure dekat sini. Okay, 1 atm. So dekat sini pun kita boleh cari sebenarnya. Okay, kita boleh kira pressure dekat sini dan kita boleh label lah. Okay, so kita boleh guna proses 2 untuk cari pressure dekat point C. Okay, so bila berlaku proses ni berlaku pada constant temperature, ini adalah isothermal. Jadi kita boleh pakai law lah. Okay, pakai ni PVT ni, PV over T, constant temperature, kamu tutup temperature, so dia akan jadi P1 V1 equals P2 V2. Ni proses ni mana satu ni, Boyce ke Charles ke pressure law? Mana satu? Okay, kamu gantikan semua value. Jadi kamu akan dapat pressure 2. Okay, so dapat berapa? 1 over 2 dapat 0.5 atm. So boleh label kat sini 0.5 atm. Okay. Dan soalan objektif dia boleh tanyalah. Okay, berapa nilai pressure kat sini? Kalau constant temperature, Boyce ke Charles ke pressure? Boyce law. Boyce law. Betul ke? Betul. Boyce law. Okay. Okay. So, dah settle sketch graph untuk number 2. And then proceed number 3. Okay, number 3. Okay, number 3. 1 liter volume of air initially at 3.5 atm. Okay, so yang ni adalah P1. Okay, yang ni pula V1. Okay, is allowed to expand isothermal. So, first process dia adalah isothermal. Dan berlaku expansion. Expansion maksudnya volume increase. Volume increase. Under the pressure is 1 atm. Okay, ini adalah pressure 2. It is then compressed at constant pressure. Okay, maksudnya ni balik to its initial volume. Okay, slowly brought back to its original pressure, okay, by heating at constant volume, isovolumetric. Draw the process on PV diagram. Okay, PV diagram maksudnya
graph of pressure against volume. Pressure against volume. Okay, so sebab pressure ni dia buat dalam ATM, yang ni pun saya buat dalam ATM lah. Nak tukar kepada Pascal pun boleh. Dan volume ni dalam liter. Okay, so first adalah isothermal. So buat dulu lengkung isothermal. Okay, lengkung isothermal. Isothermal mesti ini yang curve ni. Okay, ni isothermal. Okay, isothermal. Sekejap ya. Ni isothermal. Okay. Okay, ni isothermal. Dia kata dia expand kan? Expand maksudnya volume increase. Volume increase. Okay. So mungkin dia dari okay, dia bagi tahu dah daripada 1 liter. Tekan 1 liter kat sini. Nak bagi straight ni. Okay, ni 1 liter. 1 liter kepada berapa liter, nanti kita boleh kira. Okay, tak apa. Kita buat dulu shape dia untuk proses 1. Okay, yang ni isothermal. Okay, yang ni proses 1. Proses 1 ni adalah proses at constant temperature. Isothermal lah. Okay, isothermal. Okay, isothermal. So, kita boleh cari sebenarnya nilai V2 kat sini guna Boyle's law. Okay, P1 V1 equals P2 V2. Substitute P1 nilai dia tadi adalah 3.5 liter. Ni 3.5 ATM kepada 1 ATM. Okay, boleh gantikan. Yang ni P1 3.5, V1 adalah 1 liter. Okay, P2 1 ATM, V2 unknown. So V2 equals 3.5 over 1 equals 3.5 liter. So nilai V2 kat sini adalah 3.5 liter. Okay, 3.5 liter. Okay, so proses ni daripada katakan ini kita namakan ni point A, yang ni point B. So daripada A ke B ni isothermal proses 1, okay, at constant temperature. And then dia buat apa? Compress at constant pressure. Okay, constant pressure. Dia balik-balik kepada 1 liter. Okay, dia pergi ke sini lah. Okay, ni proses yang kedua. Okay, proses yang kedua adalah berlaku pada constant pressure ataupun dipanggil isobaric. Okay, isobaric. And then proses yang ketiga adalah apa? At constant volume. Proses yang ketiga at constant volume dipanggil isovolumetric. Okay, so kat sinilah. Isovolumetric, yang ini balik-balik ke original pressure, original position. Okay, so katakan yang ni kita label sebagai point C. So proses C ke A ni adalah at constant volume. Okay, proses B to C adalah proses at constant pressure.
Faham tak kelas? Faham. Okay, ni proses yang ketiga. Okay, so kena tahu kira lah nilai-nilai ni. Sebab soalan objektif mungkin dia boleh tanya lah. Okay, nilai kat sini berapa. Okay, nilai yang tak label ni. Alright, so kena buat calculation. Okay, so ini adalah question number 3. Okay, and then boleh ke saya proceed ke question kat dalam exercise 3? Boleh? Boleh. Boleh Exercise 3. Okay, thermodynamic work. Okay, exercise 3. The volume of 1.5 mole. Okay, ini adalah number of mole of an ideal gas at 20 degrees Celsius in temperature. Okay, temperature. Expand isothermal from 3 times 10 to the power of negative 3 meter cube volume 1 to 18 times 10 to the power of negative 3 meter cube volume 2. Determine the work done by the gas. Okay, ni adalah isothermal process. Untuk isothermal, work done is given by work done equals nRT ln V2 over V1. Okay. Dalam video kuliah tu saya bagi title untuk formula ni adalah Q kan? Betul tak? Q. Sebab untuk isothermal delta U equals 0. Okay, isothermal delta U 0. So bila delta U 0, daripada first law of thermodynamic, Q equals delta U plus W. So Q equals W. So samalah formula untuk W dan Q. Okay. So kalau dia cari work, jadikan work sebagai subjek lah. Jadi Q boleh juga guna formula ni. Jadi nRT ln V2 over V1. Satu lagi nRT ln P1 over P2. Okay, so sini kamu boleh substitute. Number of mole is 1.5. R is the molar gas constant. It is 8.31. Okay, kalau dalam exam nanti dia tak ada dekat soalan. 8.31 ni kamu kena tengok dekat list of constant value. Substitute temperature. Temperature mestilah dalam Kelvin. So yang ni dalam degree Celsius. Kamu kena tambah 273.15 ataupun 273 pun boleh. Ln V2. V2 adalah 18 times 10 to the power of negative 3 over V1. V1 adalah 3 times 10 to the power of negative 3. Okay. So kamu akan dapat work done by the gas. Dapat apa? Vishalan dapat apa Vishalan? Dapat tak nilai ni? 6543.27 Joule. Dapat tak kelas? Kelas. Dapat. Dapat Okay. So boleh kita proceed kepada exercise 3 number 2. Boleh ke? Boleh. Nampak kan Salin? Nampak ke Salin? Then number 2. Number 2. Certain volume of helium gas of mass 2.4 gram is heated so that its temperature increase from ice point to the steam point. Maksudnya temperature 1 at ice point is 0 degree Celsius. Steam point, temperature final dia, steam point is 100 degree Celsius. It expand at constant pressure, okay, isobaric,
while the temperature increases. Assume that the gas behave like ideal gas. Determine the work done by the gas. Okay, nak cari work done by the gas when the steam point is reached. Bila dia reach temperature 100 degree Celsius. Okay, yang ni adalah proses isobaric. Constant pressure isobaric. Okay, so untuk isobaric, work done untuk proses isobaric adalah work done equals pressure time change of volume. Okay, pressure times change of volume untuk isobaric. Okay, sekarang ni P tak diberi, dV pun tak diberi, tapi kita boleh relate dengan ideal gas equation. Okay, sebab ni behave like ideal gas kan. Ideal gas equation is PV equals nRT. Okay, so kita nak PdV. Okay, bila PdV, so P delta V. Okay, PdV, P delta V lah. Equals to nR delta T. Okay, dia mesti setara lah. Okay, PV equals to nRT. Okay, V at particular temperature, at that temperature, and then kalau change of volume delta V sama dengan change of temperature. Okay, so maksudnya kat sini kita boleh ganti dengan nR delta T. Okay, nR delta T. Okay, nR delta T. Yang mana delta T ni adalah T final minus T initial. Okay, then boleh substitute. Okay, number of mole adalah mass over molar mass. Okay. Okay, substitute mass. Mass is 2.4 gram. Molar mass pun dalam gram. Okay. Sebab yang ni dia dalam bentuk ratio. Nak cari number of mole. Okay, mass dengan molar mass. Boleh buat dua-dua dalam gram. Atau dua-dua dalam kilogram. Tapi kalau macam formula lain yang bukan cancel each other. Okay, ada physical quantity yang lain. Mass dan molar mass tu mesti dalam kilogram. Jadi kamu kena convert lah kepada kg. Kalau dalam gram kena convert kepada kilogram. Faham tak tu? Faham tak kelas? Faham. Okay. So ni boleh dapat nilai dah kan? Work done of the isobaric process. Okay, dapat berapa? 2.4 over 4. Mana calculator tadi? 2.4 over 4. 498.6. 498.6 joule. Okay, 498.6 joule. Okay, so kalau round off jadi 500 joule lah. Okay, tak apa, biar je jawapan macam tu. Alright, so 498.6 joule. So dah settle question number 2. Sekarang kita nak proceed kepada number 3, boleh? Boleh. Okay, sempat ke salin ni? Sempat salin Proceed kepada number 3. Alright, number 3 dah. Number 3, a vessel contains an ideal gas at pressure 150 kilopascal. Okay, when the gas is heated, it expands at constant pressure until the temperature increases by 100 Kelvin. So yang ni adalah delta T. Okay, bukannya T2, bukan T final. Increase by. Okay, dia bertambah sebanyak 100 Kelvin. So yang tu adalah delta T. Kalau dia kata increase to 100 Kelvin, jadi 100 Kelvin tu adalah T final atau T2. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay. The amount of heat absorbed, okay, heat absorbed
Bila heat absorb maksudnya Q ni positif lah. Q positif. Positif 4.36 kilojoule. However, if the gas at its initial condition is heated at constant volume, okay, until the temperature increases by 100 Kelvin, okay, yang ni pada constant volume. Okay, delta T sama juga 100 Kelvin. Amount of heat absorbed is 3.11 kilojoule. Yang ni Q pun positif, heat absorbed. Okay, soalan dia nak work done by the gas when it expand at constant pressure. Dia nak proses yang kedua tu. Okay, work done yang berlaku pada proses yang kedua. Okay, so ada dua maklumat yang dia bagi kat sini. Pertama, untuk proses yang pertama, dia kata Q absorb is 4.36 kilojoule. Okay, yang mana change of temperature 100 Kelvin at constant pressure. Okay, tapi kalau pada constant volume, Q absorb adalah positif, absorb positif 3.11 kilojoule. Still change in temperature juga adalah 100 Kelvin. Yang ni berlaku pada constant volume. Okay, berlaku pada constant volume. Okay, soalan dia nak work done when it expand at constant pressure. Okay, okay. So, dia nak untuk proses yang pertama ni lah. Proses yang pertama. Proses yang pertama adalah kita boleh guna Q equals delta U plus W. Okay. Yang mana delta U ni kita boleh cari daripada proses yang kedua. Okay. From second process. Okay. Second process. Okay, kita pakai first law of thermodynamic. Q equals delta U plus W. Okay, Q dia adalah sebab yang ni proses yang pertama ni berlaku pada constant pressure. Okay, constant pressure. Sorry, proses yang kedua berlaku. Ni proses yang kedua. Proses yang kedua berlaku pada constant volume. Bila constant volume, work done adalah 0. Okay? Okay, sebab work done adalah sama dengan P delta V. Bila volume constant, dV akan jadi 0. Constant kan? Dia tak ada change in volume lah. Jadi W dia 0. So, Q equals delta U plus 0. So, Q equals delta U. So, Q untuk proses yang kedua adalah 3.11 darab 10 kuasa 3. So, delta U untuk proses yang kedua dengan kenaikan temperature sebanyak 100 Kelvin adalah 3.11 times 10 to the power of 3 joule. Okay. Delta U ni untuk for delta T 100 Kelvin. Dia sama dengan proses yang pertama tadi. U ni dia depend kepada temperature. So, bila delta T sama, maksudnya delta U pun akan samalah. So, delta U bagi proses yang pertama sama dengan delta U bagi proses yang kedua. Sebab delta T proses pertama, okay, at constant volume ni 100 Kelvin. Delta T untuk proses yang pertama at constant pressure pun 100 Kelvin. Jadi delta U bagi proses pertama sama dengan proses yang kedua. Okay. So seterusnya kita dah boleh buat untuk proses pertama tadi. Kita pakai Q equals delta U plus W. Q untuk proses pertama adalah 4.36 times 10 to the power of 3. Delta U dia adalah 3.11 times 10 to the power of 3.
Dan work done adalah unknown yang perlu dicari. So work done equals 4.36 times 10 to the power of 3 minus 3.11 times 10 to the power of 3. Jadi dapat berapa? 1250 joule. Dapat tak kelas? Dapat tak? Dapat, madam. Boleh faham tak? Boleh faham ke? Saya proceed Boleh. Okay, and then B, the change in volume of the gas. Dia nak delta V. Okay, sekejap saya tukar pen color lain. Dia nak delta. Soalan ni nak delta V. Nak delta V berapa? Change in volume adalah delta V of the gas when the gas is heated at constant pressure and the temperature rises by 100 Kelvin. Okay? Change in volume. At constant pressure. Constant pressure maksudnya ni proses isobaric. Isobaric, work done equals PdV. Okay? Work done equals PdV. Yang dia nak cari ni dV. Work done dekat constant pressure ni kita dah kira daripada soalan A. 1250. Proses pertama tu. Okay, substitute je. 1250. Pressure. Dia berlaku pada pressure berapa? Proses yang pertama tadi? Pada constant pressure 150 kilopascal. Okay, substitute kat sini. 150 kilopascal convert kepada pascal. dV is the unknown that you have to find. So, kamu akan dapat dV. Dapat apa dV? Bahagilah 1250 over 150 times 10 to the power of 3. So, dapat 8.33 times 10 to the power of negative 3 meter cube. Dapat tak? Dapat, madam. Dapat. Okay. So, kita proceed pula kepada question number 4. Boleh Number 4 dia bagi graf. Sempat Salin? Number 4 dia bagi graf. Okay. Graf pressure dalam unit kilopascal dan volume dalam unit meter cube. Okay, a vessel contains an ideal gas in condition A. Okay, condition A, volume 2 times 10 to the power of negative 2 meter cube and pressure 150 kilopascal. When the condition of the gas change from A to B. A to B. Yang ni A ke B. A ke B. A ke B. Pada proses constant pressure. Isobaric lah. Okay, the gas system undergoes heat transfer of 10.5 kilojoule Q. Okay, 10.5 kilojoule when the gas in condition B change to condition C. Okay, heat transfer 3.2 kilojoule. Ni QAB kat sini. QAB kat sini 10.5 kilojoule. B2C kat sini QBC adalah 3.2 kilojoule. Ini QA to B. Okay. Calculate the work done. Cari work done in process ABC. Okay. Work done process ABC is equals work done process AB plus work done proses BC. Kamu tanya soalan kat saya ke? Saya tak dengar, tak jelas. Kita buka mic tu. Okay, saya proceed
work done ABC equals to work done proses AB plus work done proses BC. Okay, work done proses AB ni berlaku pada constant pressure. Work done pada constant pressure adalah pressure times change of volume AB. Proses BC berlaku pada constant volume. Work done pada constant volume adalah 0. Okay? Okay, so boleh substitute dekat proses AB. Pressure pada proses AB adalah 150 times 10 to the power of 3. Dan volume dV adalah volume 2 minus volume 1. Volume 2 adalah 4 times 10 to the power of negative 2. Dan volume 1 adalah 2 times 10 to the power of negative 2. So, kamu akan dapat work done proses ABC. Dapat 3000 Joule. Alright? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Okay. Next, question B. The change in internal energy. Data U proses ABC. Okay. Data U proses ABC. So, yang ni kita boleh guna first law of thermodynamic. QABC equals data U ABC plus work done ABC. Yang mana work done ABC dah cari dekat soalan A. Data U ABC nak cari. Okay. So, kita kena cari dulu QABC lah. Okay, kita cari dulu QABC. QABC adalah sama dengan Q proses AB plus Q proses BC. Q proses AB tadi adalah 10.5 kilojoule. 10.5 kilojoule dan QBC adalah 3.2 kilojoule. Jadi dapat 13.2 kilojoule. Okay. So, semua value dah ada. Boleh terus substitute lah. Yang ni akan jadi 13.2 ke? 13.7. 13.7. So, sini 13.7 kilo tukar kepada joule. Okay. Kilojoule tukar kepada joule. So, 13.7 times 10 to the power of 3. Data UABC is the unknown that you have to find. Work done ABC is 3000 Joule. So, data UABC equals 13.3 times 10 to the power of 3 minus 3000. So, dapat 10700 10,700 Joule. Okay. Ataupun 1.07 times 10 to the power of 4 Joule. Okay, boleh faham ke? Setakat ni? Boleh ke saya proceed? Boleh ke? Boleh. Okay, question C. The work done in the process ADC work done process ADC. Work done ADC adalah sama dengan work done proses AD plus work done proses DC. Work done proses A to D. Okay, kita tengok balik kat graf. Work done proses AD. A ke D ni dia berlaku pada constant volume. Jadi work done AD akan jadi 0. Okay, kalau pada constant volume dV jadi 0, work done pun 0. Okay, sebab work done adalah P delta V. Okay, so kalau delta V 0, work done pun 0 lah.
Dan work done DC. DC ni adalah proses yang berlaku pada constant pressure. Okay. Constant pressure. Work done dia adalah PdV. Okay. P delta V. Okay. So boleh substitute pressure pada proses DC adalah 300 kilopascal. Ya ke? 300 kilopascal. Oops. Betul tak? 300 kilopascal. Betul lah. 300 kilopascal convert kepada pascal. Okey, dV adalah V2 minus V1. V2 adalah 4 times 10 to the power of negative 2. Tengok kat graf V1 adalah 2 times 10 to the power of negative 2. So kamu akan dapat work done ADC akan dapat 6,000 joule. Dapat tak? Dapat tak kelas? Dapat tak? Dapat. Alright. So saya proceed kepada soalan yang terakhir. Okay. Soalan D. The total amount of heat transfer in the process ADC. Nak cari Q. Okay. Dia nak cari QADC. Okay. QADC. So ini kita boleh guna first law of thermodynamic. Okay. QADC equals delta U ADC plus work done ADC. Work done ADC kita dah dapat soalan C tadi. Delta U ADC kita boleh guna konsep. Okay. Internal energy is not depend on path. Okay. Dia tak bergantung kepada path. Internal energy dia tak bergantung kepada path. Dia hanya bergantung kepada temperature. So internal energy A to D to C adalah sama dengan internal energy A, B, C. Tapi dia mesti dalam haluan yang sama lah. Maksudnya macam ni. Kalau delta U A D C dia sama dengan delta U A, B, C. Okay. Kalau delta U A, D, C dia terbalik, dia akan sama dengan negatif delta U C, D, A. Sebab dia temperature berubah lah kat sini. Daripada temperature rendah ke tinggi ataupun dia akan jadi terbalik lah. Rendah ke tinggi dengan satu lagi tinggi ke rendah. Faham tak? Faham tak? Faham tak ni? Faham. Delta U A B C pun sama dengan negatif delta U C B A. C ke B ke A. Okay? Okay. So delta U A D C kita boleh ambil nilai delta U A B C. Delta U A B C kita cari dekat soalan B kan. 10 ni. 10,700. So boleh substitute lah. Sekejap Okay. Delta U A D C equals delta U A B C. Jadi sama dengan 10,700 joule. Okay, boleh substitute dah. Okay, dalam ni QADC is the unknown that you have to find. Substitute delta UADC 10,700 plus work done ADC is 6,000. So kamu akan dapat 700 joule. 16,700 joule. Okay.